हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार मु लंकेश स्वागत करछि आपण मानको आम यूट्यूब चैनल एलबी ट्यूटोरियल को आपण माने स्क्रीन देखि जानि परथिबे जे आज आमे केउ विषय रे पढिबा। आज आमे बुध ग्रह विषय रे पढिबा। एटा होछि अष्टम श्रेणी विज्ञान रो तारका और सौरजगत पाठर बुध ग्रह विषय आमे पढिबा। सो जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंती तो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे टिके पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जा फल आपण मानको हमर वीडियो प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल पारिबो और आपण माने आम वीडियो सहजरे पाई पारिबे। आउ जदि एई जो वीडियोटी भल लागला तो लाइक करिवे, कमेंट निश्चय जणाइबे आ आपण मानको सांग साथी मानको सहित शेयर करि पारिबे। तो आसंतु देरी न करी आमे कोन बुध ग्रह विषय रे पढिबा। देखो एटा होछि बुध ग्रहर विषय जो आमर जो एई टॉपिक रे ही प्रश्न। तो एई जो प्रश्नर उत्तर आमे भल भाव रे देई परिबा आउ सहज एई जो प्रश्नटा सहज। तो एई भली प्रश्न को आमे सॉल्व करिबा। प्रथमे आमे पढि दउ तापरे आमे एई प्रश्नटी को सॉल्व करिबा। ठीक अछि तो आसो पढिबा। तो देखो बुध ग्रह एई जो ग्रह बुध ग्रह होछि सूर्यर निकटतम ग्रह। देखो दूरता अनुसार बुध ग्रह होछि सूर्यर निकटतम। देखो आपण मा देखंतु एईटा होछि सूर्य। तो सूर्यर निकट रे के क्यों ग्रह अछि एई जो ग्रह देखा जाउछि एटा होछि बुध ग्रह। तो बुध ग्रह होछि सूर्यर कोन निकटतम ग्रह आमे जानिले। देखो एटा बुध शुक्र एटा पृथ्वी एटा मंगल एटा बृहस्पति एटा शनि एटा यूरेनस एटा नेपच्यून। तो सबुठुर पाखरे किए अछि सबुठुर निकट रे किए अछि बुध अछि। तो आमे जानि पारले जे सूर्यर निकटतम ग्रह दूरता अनुसार किए बुध आमे जानि पारले। ठीक अछि तो आमे कोन जानले जे दूरता अनुसार बुध ग्रह होछि सूर्यर निकटतम ग्रह सूर्यर पाखरे अछि जेहेतु सेति पई सूर्यर निकटतम होछि बुध ग्रह को कहिबा। ठीक अछि आयतन अनुसार एहा सौरजगतर क्षुद्रतम ग्रह। देखो आयतन अनुसार तार एटा सबटु छोट आयतन अनुसार देखिबा। देखो देखो एई जो सब ग्रह देखा जाउछि एई जो 8टी ग्रह देखा जाउछि एई 8टी ग्रह मध्य सबटु छोट के देखा जाउछि बुध ग्रह। तो बुध ग्रह आयतन अनुसार सबटु छोटा ना। हां तो हम जानि पाले जे बुध ग्रह होछि आयतन अनुसार मध्य छोट। देखो आपण मन देखंतु भल भारे देखंतु एटा होछि ग्रह मान देइछि। तो सबटु छोट ग्रह केउ केउ देखा जाउछि आयतन अनुसार एई जो बुध बुध ग्रह होछि सबटु छोट। तो सेति पई आयतन अनुसार मध्य सबटु क्षुद्रतम ग्रह आमे जानिले। तो कोन कोन जानले देखो जे सूर्यर निकटतम ग्रह होछि बुध को कहिबा। सौरजगतर क्षुद्रतम ग्रह केउटी बुध क्षुद्रतम माने सबटु छोट। हां देखो आउ कोन जानिबा। देखो सूर्यर अति निकट रे थिबारु एहार परिक्रमण वेग बहुत बेसी। देखो ए जो परिक्रमण बोली कोन कहिबा परिक्रमण बोले सूर्य चारिपटे जो परिक्रमा करिवो परिक्रम भाबिन एटा होछि सूर्य। तो सूर्यर चारिपटे एई भली भाबरे कोन बुध ग्रह परिक्रमा करि थाए। तो जेहेतु एई जो बुध ग्रह सूर्यर पाखरे थाए तो से ताहार परिक्रमण काल बहुत कोन कोन बहुत बहुत बेसी। तो बहुत बेसी आमे कोन जानले जे सूर्यर पाखरे थाए सेति पई तार परिक्रमण काल बहुत बेसी थाए। नचेत सूर्य आड़कू आकर्षित होई मिसी जानता। देखो कहीं बेसी जदि बेसी न थांता जदि यार परिक्रमण काल बेसी न थांता तो से सूर्यर सहित मिली जानता। सूर्यर जो आकर्षण बल जेते अछि से बुध ग्रह को तार आकर्षित करिकि ता भितरे कौन समाहित कर दे था। कहीं से करि पारु नाही बुध को कारण बुधर परिक्रमण काल बहुत बेसी परिक्रमण वेग बहुत बेसी अछि बहुत स्पीड रे से सूर्य चारिपटे घूरी थाए से से कौन बुध ग्रह को सूर्य ता आड़ को आकर्षित करि पारे नाही। ठीक अछि तो देखो आमे कौन जानले जे दूरता अनुसार सूर्यर निकटतम ग्रह होछि बुध सौरजगतर क्षुद्रतम ग्रह होछि बुध आउ सूर्यर अति निकट थाए सेति पई बुधर परिक्रमण वेग बहुत बेसी थाए आउ सेति पई सूर्य ताहाकू आकर्षण करि पारे नाही। आउ एई जो बुध ग्रह जो परिक्रमण करिया पई केते दिन समय लागि थाए ताकू केते 58 दिन 58 दिन ताकू लागि थाए गोटिए राउंड सूर्य चारिपटे बुलिबा पई। आउ यार आवर्तन काल कोन तार कक्ष चारिपटे तार जो देखो तार जो आवर्तन काल केते जो तार निजर कोन अक्ष चारिपटे जो बुलिबा पई ताकू केते समय लागि थाए ताकू 59 दिन 59 दिन लागि थाए आ तार परिक्रमण काल 58 दिन। देखो ए दुइटा तो समान लगा जाउछि तार परिक्रमण काल सबठुर बेसी लागु कोन 58 लागुछि आर तार आवर्तन काल 59 दिन लागुछि आमे जानिले। तो कोन जानले आउ तो रिवाइज कर दबा कोन जानले जे सूर्यर निकटतम ग्रहर नाम कोन बुध
ସୌରଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ କିଏ? ବୁଧ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗ ହେଉଛି ବେଶୀ। ଯଦି ବେଶୀ ନ ହନ୍ତା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ପରିକ୍ରମଣ ବେଶୀ ବେଶୀ ତାର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ତାକୁ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ମିଶି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ କେତେ 58 ଦିନ ବା 58 ଦିନ, ଆଉ ତାର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ହେଉଛି କ'ଣ 59 ଦିନ। এইটা ହେଉଛି ବୁଧ, ଦେଖିଛ ନା? ହଁ, ତ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଉ କ'ଣ ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ବା କ'ଣ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ, ଏହାର ପରିକ୍ରମଣ ଯେଉଁ କାଳ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ନା, ବେଗ ତାର ବେଶୀ, ବେଗ ବେଶୀ, ଆଉ ତାର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ କେତେ? ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 59 ଦିନ ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ହେଉଛି 58 ଦିନ। ତ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ବୁଧ ବିଷୟରେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମେ ନାହିଁ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମୋଟେ ନାହିଁ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନଥାଏ? କାରଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଥାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ପାଖରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ବନ୍ଧୁର ଓ ଖାଲମାଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଦେଶ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ କିପରି ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ବା ବନ୍ଧୁର ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଲମାଲ ଅଛି, ଖାଲ ଖଲମା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ଯେ ଦେଖ এই ଦେଖ ଖାଲ ଅଛି, ଢିପ ଅଛି, ଖାଲ ଅଛି, ଢିପ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ତାର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ କିପରି ଥାଏ? ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ବନ୍ଧୁର ଏବଂ ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ? କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଥାଏ। ତ ନିକଟରେ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ସମୟ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଦେଖିପାରିବା ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିପାରିବା। କ'ଣ ପୁଣି ଜାଣିଲେ? ଦେଖ ଯେ ବୁଧ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶର ବନ୍ଧୁର ଦେଖ এইଭଳି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ବନ୍ଧୁର ଥାଏ ଏବଂ ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଦେଖ ଖାଲ ଅଛି ନା, ଖାଲ ଢିପ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ନା ଏଇଠାରେ, ତ ଆମକୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏନି? କାରଣ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଦିନ ବେଳେ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ଦେଖ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇଛି ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଡେକ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ କିଏ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ? କୁହନ୍ତୁ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ନା ମଙ୍ଗଳ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ହଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଧ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଧ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ସୌରଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ କିଏ? ସୌରଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ କିଏ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ନା ମଙ୍ଗଳ? ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କିଏ? ବୁଧ। ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଡେକ୍ସର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗ ବହୁତ ବେଶୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କାହାର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗ ସ୍ପିଡ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ସ୍ପିଡ୍ କାହାର ବେଶୀ? ବୁଧର, ଶୁକ୍ରର, ପୃଥିବୀର, ମଙ୍ଗଳ? କାହାର? ବୁଧର। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ବୁଧର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ? ବୁଧର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ ଦିନ? କ'ଣ 85 ଦିନ, 58 ଦିନ, 35 ଦିନ ନା 38 ଦିନ? ହଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 58 ଦିନ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ବୁଧର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ? ବୁଧର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ କେତେ ଦିନ? 58 ଦିନ, 59 ଦିନ କି 95 ଦିନ ନା 85 ଦିନ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ କାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବା? କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ
ପରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା ବୁଧକୁ ଶୁକ୍ରକୁ ପୃଥିବୀକୁ ନା ମଙ୍ଗଳକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ।